sa tanan. Mayong gabi sa tanan nga subscribe ka nato sa virtual o sa YouTube sa atong buluhaton matag Domingo o matag Miyerkules sa gabi. Kitang tanan nga naa sa virtual mga kaigsuonan sa Ladder to Heaven Ministry. Mayong gabi sa tanan. Kitang tanan, I am blessed. I am blessed. I am anointed. I am anointed. Highly favored. Highly favored. Healthy and strong. Healthy and strong. I will not die. I will not I die. will live and declare the works of the Lord. I will live and declare the words of the Lord. Amen. Ito kanunay isulti, ato kanunay ideklara niya atong tuuhan, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen? Pinaagi sa pangalan ni Jesus lang, dili pinaagi sa pangalan ni pastor, sa pangalan ni Jesus. Okay, ablihan nato atong Bible sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Busa mga minahal kong kaigsuonan, barog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili makawang. Ang Diyos ng panalangin ng daan siyang pulong. Father God, I thank you Lord sa opportunity nga imuhang gihatag kanamo nga ang imuhang pulong amo na pod mahisgutan ug nagaampo ko Ginoo nga padayon ka Lord God nga magapalamdag kanamo, magahatag kanamo sa kaalam nga langit nun aron ang tanan Ginoo makasabot ang tanan nga naga-subscribe kanamo ug naga-views kanamo sa YouTube. I declare your blessing and anointing of salvations and awakening be upon them bisan pa man sa tanang kaigsuonan sa Ladder to Heaven sa virtual ministry. I declare it to God, your grace and your mercy be upon us. In Jesus' name, amen and amen. Kaya ina imo ang kaugalingon, pagkugi sa pag-alagad sa Ginoo. Pagkugi sa pag-alaga sa Ginoo. Kung na kay kauban, ina imong kauban, pagkugi sa pag-alagad sa Ginoo. Sa dihang gisulat ni Apostol Pablo ning ngadto sa mga taga-Korinto, ang una niyang sulat ngadto sa taga-Korinto, iyahang giauhag ang mga kaigsuonan nga magkugi sa pag-alagad. Nganong gikinahanglan nga magkugi tungod kay kining taga-Korinto ni bati sila og kalaay, kaluya, tungod sa mga nagkalain-laing mga pagsulay nga midangat sa ilaha pa. O maupod na karon ang ato ang kahimtang ni atubang takaron og crisis, global crisis sa dihang naggera ang Middle East, no, ang Iran, Israel, US ug uban pang mga nasa Arab countries naggira sila. O maapektuhan ta bisan pagdili ta nagpuyo didto economically, mapiktuhan ta kay didto man mostly gaangkat og krudo. Unya tanan nga ato ang makinarias diri ginagamit transportation sa mga produkto nato krudo. Karon pag magtaas ang krudo, magtaas tanan. Unya unsa may manghitabo? So ano ay kabalaka sa tao kung unsay ilahang gamiton ug on how they survive. Munang ang uban kung makita nato karon, ang uban nga mga katawhan sa Pilipinas, iyahig pangumpra, nagpanic buying sila. Kay basi og dugay pa mahuman ang gira, unya wala na mapalit. Ang uban pod nga naguol pod pero wa sila ikapalit. Ang uban pod nga naguol na malit og pertindaghanan nagpundo. Ang uban pod nga wala ikapalit, naguol ra sila apan wala sila nang malit kay way ikapalit. So kita karon makasinati punta og krisis og tungod kay makasinati tag krisis, number 1, moabot sa to ang kabalaka, moabot sa to ang kaguol, moabot sa to ang paghuna-huna, overthinking nga unsaon na lang nato ang atong kinabuhi.
Di karon ana ay tambag din nga gipakita si Apostol Pablo nga matod pa niya, mga minahal kong kaigsuonan, ingon siya dinhi, barog kamo nga lig-on, barog kamo nga lig-on og dili matarog. Asa ta mo barog? Nga nganong nag-ingon man siya nga barog mo nga malig-on og dili matarog, sa ato pa naay shaking ng hitabo. Asa man ta mo barog nga dili ta matarog, nga malig-on ta? Una, mo barog ta sa iyahang pulong. Atong barugan, atong gunitan ang iyang mga saad. Kay ang Ginoo kung siya mo'y musulti, ang Ginoo kung siya mo'y musaad, di man gyud ang Ginoo mabakwi, dili man siya mapakyas. So kasaligan ang iyahang pulong. Diha ta mo barog. Dili ta mo barog sa politiko nga mga pulong o sa mga saad sa politiko. Dili ta mo barog sa saad sa atong amo, mo barog ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Kay ang pulong sa Ginoo maunay maghatag kanato og kalig-on, maghatag kanato og kadasig, maghatag kanato og paglaom. Tungod kay kung naata sa krisis, ang pulong lang man sa Ginoo nagsulti nga bisan pag naa ka sa krisis, ingon siya, dili ko kamo pasagdan og dili ko kamo biyaan. Matud pa sa Ginoo, tan-awan ninyong mga langgam. Wala sila'y kamalig, wala sila'y dapa, wala sila'y uma. Apan, giatiman sila sa Dios. Labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Nga sa ato pa, o ang ato ang kinabuhi, ang ato ang paglaom, naa sa Ginoo, dili og dili ta mapakyas og dili ta mapukan. Amen? So timan-an nato to, asa ta mo barog? Sa pulong sa Ginoo. Number 2, asa ta mo barog nga maligon og dili matarog? Sa ato ang pagtuo. Okay. Ato ang barugan, ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay ano anay mga panahon nga tungod sa kadaghan natong problema nga ato bangon, dili na nato makita ang Ginoo. Matabunan na siya sa panganod, sa kanang kawadon, matabunan sa panganod sa mga balatian, sa mga pagsulay, o mo degrade, mo minus, mo hinay ang atong pagtuo. So mapakyas, mapakli, matikwang mo nang ato ang barugan, ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Amen. Ito o mang kaatas Ginoo. Ato nang gunitan. Unsaon man ako pagbarog diha sa ato pagtuo sa Ginoo, pastor. Okay. Hinumdumi kanunay kung giunsa sa Ginoo pagtabang ang mga pinili niya kaniadto nga katawhan. Tan-aw nato ha. Si Josue, kung imong tan-awon, kailaman mo ni Josue katong alagad ni Moses ba? Dili nila kaya buntugon ang Jericho. Pero tungod kay nagtuo siya sa Ginoo nga kaya nila buntugon, bisan pa og dili kaayo mga hanas nga mga sundalo ang mga Israelita ato nga panahon, kay ang Jericho, fortified city, nabuntog nila ang Jericho, dili pinaagi sa ilahang gahom, kundi pinaagi sa Ginoo. So kaning atong mga problema nga ato bangunon, kay daghan pa man jud kaayong problema, di ba? Giingnan ta mo kaniadto sa pagsugod pa lang nga naay dagkong mga kalisdanan, pero ato ang labangon kay kaning tuig sa kadaugan ug tuig sa panalangin kung makalabang ta sa mga daghang ug dagkong pagsulay. Nakahinomdom pa ba mo ato? Amen? Di ba? Gitagaan ta sa Ginoo warning, pero dili ta niya pasagdan. Kung tan-aw nimo sila Josue, nakadaog sila dili tungod kay gamhanan sila ug kusigan sila. Nakadaog sila batok sa Jericho
tungod kay gamhanan ang Dios nga ilahang gialagaran ug ilahang gituuhan. So naay daghan mga pagsulay nga nag-atang pa sa tuas sa malabot. Apan magmadaugon kita dili tungod kay gamhanan ug kusganta, magmadaugon kita tungod kay ang atong Ginoo gamhanan. Mo na ang atong barugan, gamhanan ang akong Dios. Ang akong Dios tag-iya sa kalibutan. Dili ko niya pasagdan, dili ko niya biyaan. Amen. Muna nga malig-on imong pagtuo kung mubasa ka kanunay sa pulong sa Ginoo, unya barugan nimo iyang pulong. Saligan nimo iyang gisulti. Kay kung misalig ka sa gisulti sa Ginoo, mosalig jud pud ka sa Ginoo kay siya may nagsulti ani. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So nasabtan na to. So ang iyang pulong o ang atong pagtuo dili na siya pwede bulagon. Kay ang pagtuo nagagikan man sa pagpaminaw o pagpamati siyang pulong. Nakabatuntag pagtuo, pinaagi siyang pulong kay atong gituuhan ang iyang gisulti. Muna nga dili ta angay maguol bisan pagmahal ang krudo, mahal ang pamaliton. Kay bisan pa og mumahal na, tagaan man gihapon ta sa Ginoo, panalanginan man gihapon ta sa Ginoo nga makapalit ta. Amen. Amen. Naguol ba mo sa dagan karon sa ekonomiya? Kinsa may wala naguol, mayug amen. Kinsa may naguol, mayug amen. Kinsa may naglibog? Nga angay bang ikaguol? So kung wala tay Ginoo, maguol gyud ta. Kung wala tay Ginoo, mabalaka ta. Apan tungod kay naa tay Ginoo, bisan pag maguol ta, gisugo man ta niya, do not worry. Di ba? Do not worry. Sige, inay mong kaugalingon, do not worry. Nabitaw uban ni mahal na ang krudo. Nganong mahadlok man ka nga wa man kay sakyanan. Di ba? Bisan pag wala kay sakyanan kay mamahal man ang bugas. Mamahal man tanan. Munang bisan pag wala kay sakyanan, may nga kapanalitan. Sa may kagulan nato nga wa man tay sakyanan. Musakay gud kay sakyanan, mo commute ka. So mamahal ang plite. Pero bisan pag mamahal na, tungod kay ang Ginoo ingon siya, dili ta mo pasagdan, dili ta mo biyaan, dili ta pwede nga mahadlok o maguol o matarantar kung nituo ka sa Ginoo. Example ha. Sa diyang ang mga Israelita nibiya sila sa Ehipto, padulong sila sa Kanaan. Gipasagdan ba sila sa Ginoo? Wala. Wala, di ba? Kaya tanaw na to ha. Ilang sanina for 40 years, wala madunot. Nagdala ba dito sila daghan sanina? Asa man sila magpatay, may magnay-ukay-ukayan dito. Ilang sandal, wala madunot. Diyo karon, tanaw na to. Naato sila yung mga mananap ha, wala sila tubig. Nga kanang magdabaon-baon sila tubig, moadto sila sa kalugar. Kung uhaw na jud kay sila, ay deser pa ang Ginoo magpabuhagay og tuburan dito sa Meriba. Pero tanaw na to ba? Asa man gisibsib? Mula ka man to sila sa deserto. Asa gisibsib sa mga mananap nila, silang mga baka, silang karnero, silang asto, silang kabayo. Sige pang sibsib ato. Ikaw tanaw na to ang realidad karon sa Middle East, puros halos-halos baya na deserto. Kaya asa man to nila gipasibsib. Ang Ginoo nagsustain nga dili gutomon ang ilang kabayo for 40 years. Siguro gipakaon to nilag mana. Ong sila na lang yun, asa man sila mamalit. Wala sila katamnan. Muna sa panahon nga walang-wala na tay mahikap, walang-wala tay mahimo, walang-wala tay maguot, walang-wala na. Hopeless na ba? God will make a way. Tanaw na to, nagpaulan ng ginugmana para dili mamatay iyang mga piniling katawhan. Gipili ta sa Ginoo diha kang Kristo Jesus, kay kung wala pa ta pili sa Ginoo, dili man ta mga lagad karon.
O kay gipili ta sa Ginoo, dili pud ta niya pasagdan bisan pag tag sa kalibo ng kilo sa bugas. Makapalit lang gihapon ta. Amen. Amen. Nag-uol ba mo kung ang kilo sa bugas tag sa kalibo na? Saon na lang ka na ano? Isa ka kilo, isa ka libo. Unsa may atong kagulan? Nga naa may Ginoo nga atong kasandigan. Naay Ginoo nga atong kadangpan. Ang mudangop sa labing halangdo ng magpabilin ubos sa pagbantay sa labing makagagahom. Munang ingon si David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Wala ko makulangi sa akong gikinahanglan, kay ang Dios ang akong magbalantay. Munang diha ta mo barog ta siyang pulong, mo barog ta diha sa pagtuo. Amen. Unya ingon siya sa ikaduha, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Abi ninyo kanang kugihan ganita mo alagad sa Ginoo. Kugihan ta mo simba, kugihan ta mamuhat ba, mulihok sa buluhaton sa Ginoo. Abi ninyo malipay ang Ginoo na. Nga dili siya kabalibad inig mangayo ta kay kugihan man ta. Mao nay sikreto para malipay ang Ginoo sa ato. Kugi tag ampo, kugi tag basa, kugi tag simba, kugi tag sulti sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Para makabaton usab sila paglaom diha sa Ginoo. Ingon siya, pagkugi kamo sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Dili ang Ginoo mo balibad sa mga kugihan nga anak. Bisan kita sa ato ang pagkaamahan, pagkaginikana, o ang atong anak kugihan, dili man ta makabalibad kung mangayo. Mo balibad ba dieta bisan gani sa atong anak usay magpabadlong, di gani ta mo balibad. Mo pakapin ra yaw-yaw. Pero muhatag yun gihapon ta bisag mo pakapintag yaw-yaw. Inana ang atong kahimtang diha sa Ginoo. Unang sultihan ta mo, dili ta magtinapulan sa virtual kay dili na ta mo pliti. Amen. Oh. Amen. Dili ta mo ingon nga wako kaapil pastor kay traffic. Di ba? Nga wala ko kaapil kay sayo kay magsugod. Gabi naman ta magsugod. Ana, magkugi ta kanunay sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ngano man nga magkugi ta. Ingon siya, kay ang atong pag-alagad dili makawang, kay ang Ginoo muganti man sumala sa atong pag-alagad. Munang kumualagad ganita sa Ginoo nga may kalipay. Mualagad ta sa Ginoo nga na excitement. Mualagad ta sa Ginoo nga na expectations ba. Kana bitong gusto ka mo trabaho? Kanang gusto ka mo trabaho ba? Debuted man kay kasi mong trabaho. Ako kaniadto ni agi man kong trabaho. Nagtrabaho na ako, isipon na ako ang kumpanya nga akong gitrabahoan. Ako anang kumpanya. Dili ko maghuna-hunag alkansi. Ngano man ang akong ginahuna, at least na ako trabaho, mabuhi ko sa akong trabaho. Una karon kay naa naman ko nagtrabaho sa Ginoo. Munang dili pud magtinapulan sa pagtrabaho diha sa Ginoo. Unsa may akong trabaho, iedukar ta mo sa unsay pulong sa Ginoo, unsay saad sa Ginoo, ug awhagon kamo kitang tanan sa ladder to heaven na church nga mosunod ta sa Ginoo bisag unsay manghitabo. Munang walay puas ang atong lakaw, ang atong Bible study, wala tan naguna-una nga ang ato ang krudo. Asa tay pang krudo kay ngano man, the Lord will provide. Sige kitang tanan, dili ko mahadlok bisan pag magmahal na tanan kay ang Ginoo mag-provide. Sige kamo. Human mo naningog, tingog mo. Dili ko mahadlok magmahal ang tanan. ang Kay ang Ginoo mag-provide. Amen? The Lord will provide. Dili ta angay mag-uol. Kay kung mag-uol ta, ingon ang Biblia, sa inyo habang kag-uol, makadugang ba na sa katuigan sa inyong kinabuhi? Kung mag-uol ta, managhan ba atong kwarta? Managhan ba ang kanang atong bugas sa atong sudanan? Ug mag-uol ta, kay tabangan ta mo kag-uol.
Pero managhan man ang kunot sa tong agtang. Amen? Matiguang tagdali kung magsigi tagkaguol. Muna nga, unsay nga na itong buhaton? Magkugita kanunay sa pag-alagad sa Ginoo. Memorize na to, Merkules ug Domingo sa gabi. Muna ang atong meeting place. Walay traffic. Yeah? Unya, inig kahuman og simbat, pwede na mo diretso higda. Yeah? Di na mo muuli, kaya nakauli na mo daan. Nya magtinapulan pa, at di na pwede ha. Ganina, gikan pa man mi sa cell group. Unya, nangita pa ko og kanang para ato ang magasto. Pangitaon. Kaya yun naman ang Biblia, pangita ka mo, kay para ka mo magkakaplag, na human naman kag pangayo, kay kamo paghahatagan, pangita ka mo, kay kamo makakaplag. Dili man ka pwede nga mangayo, pag human di ka mangita, pangitaon jud na nimo. Okay. Magkugi ka mo sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay dili man makawang inyong paghago. Kay ang Ginoo, muganti siya. God will reward us. Kanang kugihan ta mo ampo. Kay kaning ampo, kay kapoy man jud na. Ambot ug ganong kapoy gining prayer. Sige, palakpak daw tong kugihan mo ampo, bi. Palakpak. Tong kugihan mo ampo. Hindi jud kapuyan ba tag duha ka oras ampo. Diba? Kanang kapuyan mo ampo. Kapuyan mo ampo, sige daw. Mo palakpak. Ako rin, isa kapuyan. Di lang mo magpahalata, no? Di mo magpahalata nga kapuyan po di mo. Okay, mamino mo ha. Ang ampo, kapoy. Pero gikinahanglan nga mag-prayer ta. Nga naman, kay mo umani ang ato ang breath of life sa atong pagpangalagad. Mabitaw na ingon ang Biblia, pray without ceasing. Kay mo rin siya atong ginhawa. Kung dili ta mo ginhawa, patay ta. Kung dili ta mo ampo, dili ta mag-pray ba, patay po ta spiritually. Munang kinanglan nga mag-pray ta, ginapugngan man sa yawa nga magmainang puon ta. Kapoy man yun ang prayer. Pero gikinahanglan. Amen? Marabag, kapoy baya maglungag? Asa may kapoy maglungag o mukaon? Maglungag, di ba? Di ba? Pero ang pinagkakapoy yun manghugas. No? Di ba? So, okay ra kayo magluto. Mas okay yun mukaon kaysa magluto. Pero ang kapoy yun maghugas. Inana na siya ang atong pagpangalagad. Kinahanglan man ta mo gamit og plato, mo nang manghugas. Okay? So mo nang musimba ta. Kay diha man ta sa simba mabubuan sa presensya sa Ginoo. God will inhabit the praises of my people. So diha sa presensya sa Ginoo mahinluan ta. Mugakos man ang Ginoo sa tuwa ay nagsimba nato. Muna atong paghugas. Okay. Sa paglungag nato, di ba? Sa paglungag nato, muna kapoy. Muna pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, paglungag ba? Kaya para makakaunta. Yeah? Unya ka ng prayer, mo man ang pagginhawa. Kung dili ka mo ginhawa, dili ka kalungag. Kung wala kay ginhawa, kita ba mo ka na naglungag, nag-oxygen? Di ba? Kunyari, nag-oxygen ka, maglungag pa ba di ay ka? Kaya magkahigda ramang ka, di ba? Munang ang simba, mauni paghugas, ang pagbasa og pulong sa Ginoo, mauna siya paglungag. Pero ang pagginhawa, maunay prayer. Kapoy, jud kay ako ganig, struggles ko sa prayer. Kapoy mong jud na, labi nagkadlawon ka mo mata, kapoy jud kay na. Diba kamo unsa man mong oras sa magampo, mga kadlawon, mga alas 5 sa kadlawon, alas 6 sa kadlawon, alas 7 sa kadlawon. Mao na nga ato ang susihon ang ato ang kaugalingon. Kugihan ba ko diya sa Ginoo? O kung kugihan ka sa Ginoo, ayaw ka ulaw mangayo. Kay dili man ulaw mangayo kung nagkugita sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay dili man makawang ang atong pag-alagad. Amen?
Nakasabot mo? Pero kung Yes. tapulan ka, maulaw ta mangayo kung tapulan ta. I hope na nasabtan ninyo ang mensahe. Let us pray. Father God, nagapasalamat ko Ginoo kanimo nga ikaw nagapadayag kanamo sa angin namong pagabuhaton ug tudlo imi Ginoo nga dili kami Ginoo mahimong mapasagaron sa among pag-alagad kanimo. Tagai kami Ginoo ug kalig-on kanunay diha sa pagtuo. Kalig-on kanunay sa imong pulong Ginoo. Ug tudlo imi kanunay nga musunod kanimo Ginoong Dios. Salamat Amahan nga balaan. I declare and I decree your grace and your blessing be upon us. Bisan pa man sa tanan Ginoo nga naga-subscribe kanamo sa YouTube, sa Ladder to Heaven TV, I declare your blessing upon them. I proclaim your blessing be upon them in the name of Jesus. Lord, sa tanan nga member sa Ladder to Heaven all over the Philippines, bless them. Ug sa tanan nga nagasimba Ginoo ni ini nga ministry uban kanamo diha kanimo. Lord God, lig-una kami, panalangini kami ug labaw sa tanan Ginoong Dios. Hinumdumi kami, inigbalik nimo Ginoo kung buhi pa mi. O salamat Lord God sa imuhang dugo nga giula sa krus sa Kalbaryo aron kami maluwas Ginoo, aron kami mahugasan sa tanan namong pagkadautan. Lord, bag-uha kami. Lig-una ang amuang espiritu Ginoong Dios nga moatubang sa tanang pagsulay. Ingon ka Ginoo, consider it pure joy if you face trials of many kinds. Mahimo lamang kaming magmalipayon nga moatubang sa mga pagsulay kung lig-on kami Ginoo, kung nakasandig kami kanimo Lord. And I pray dear God, tabangi mi Ginoo, lig-una kami. Take more of us and give us more of you Lord. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Kung karon pa ka naka-view ni ining channel o wala pa ka subscribe, please subscribe and share this video to others. O mag-comments ka kung na kay mga prayer request sa comment section, imuhang i-write down para mabasahan na mo ang inyuhang mga kanang comments or prayer requests. God bless you ug maayong gabi sa tanan.